अरे एइति सब मु गाँ सारा खोजुची एइति सब कहछ ना हां हो अरे मु कोन सुनली नुगुडा जो नुआ नुआ प्रेम गोदाम खोलिछु नहीं मु भाई मु जान ना मादा तमे तो हताशिया प्रेमिक ताले प्रेम गोदाम खोलुछु जाति फाति सेटिंग वेटिंग कला सुनुची देवर सिंह मांधा हताशिया प्रेमिक तम विषय से कुह आमे टी सुनिबु आ मो विषय सुनिबा ताले सुनो ते बाध्य करछ सुनिबो ताले सुनिया ना ताले सुनो सेदिन लॉकडाउन पार्ट 2 हे लॉकडाउन पार्ट 2 माने लॉकडाउन दो द्वितीय थर कहै मु याडू मार्केट रु फेरुची से साडू आउची मु फेरुची से जाउची फेरुची आउची सप्त दुर्घटना है तापर जानि पर तो विस्फोट हला जानि पर ना ताले देखो तो बाटरे मु चालू थी आखि साथे आखि जब मिसे जाए रे ओ जब मिसे जाए रे हुए तो छाती रे हुए मो छाती रे कोरोना ए मा शांति नुआ नुआ भल पाइबा भल पाई सब भूलिबा नुआ नुआ भल पाइबा भल पाई सब भूलिबा कुह प्रिया केमिति लागुची सब नुआ नुआ कथा अछि नुआ लागुची सब नुआ नुआ कथा अछि नुआ लागुची नुआ नुआ मन रंगोरी रंगोरी घोड़ारी झियो मु एक नंबर सारी खेली कोला एई खबर पाठरे साधरी प्रेमरे झियो मु एक नंबर रूपरी रंगोरी घोड़ारी झियो मु एक नंबर घोड़ा लांज परिवार आखि चिलिका परिका नील तार घोड़ा लांज परिवार आखि चिलिका परिका से कॉलेज गला बेल पूछक जहाँ मना गुच हेलो श्रावणी आ कौन जी एपोट आसिलोनी मु एतु केते हमें अपेक्षा कले गइलो आस आस शीघ्र आस हां जाउची टिके काठेई जा जाउची अरे एते समय कौन जे आसी को नांदी रे बहिरो मर गया रे सॉरी अभी मोर भूल हे गेला सॉरी आड़े मोर फाटिलाई सॉरी मु जानि कि माइली मार तो हे गेला आ हौ से जाला छाड़ आस जही प्रथम प्रेम सपन बनर ये कौन जे कागज रे गोलाप फूल लगी तुम एते कंजूस कले केम देबो गोटे गोलाप फूल किन के न तन भल पाउछ सत्तरे मु कहूची मु एते आइला को दुकान खोला न थला ना भल कथा न आ गोलाप फूल भी 15 टका हलै 15 टका मु 6 दिन खाइबी खाली को कहला पखाळ आ कोली खता मु 6 दिन खाइ मत को ए पखाळ खाय को भल पाइथिल से बाळ कथा रख आ मो पे जो कहितला चॉकलेट आनी म देखि को आनी ते को चॉकलेट आनी ना आनी चॉकलेट आनी ये कौन से चॉकलेट जरी तो ये चॉकलेट इधर नहीं सुन चॉकलेट खाइबो तमरो जस्ती बको ऊपर मुआ हबो तापर कुरीमी हबो तापर फेन मोरी पैसा खर्च हबो कि नै सेते मु मना बुझिया पे चॉकलेट जरी आनी चॉकलेट मु खाइ दिले चॉकलेट जरी आनी बुझिलो अभी तमे बहु कंजूस आलो तू सेई बाकुनानी जियो फुलटी एठेई को टोका के संगे फोटो उठाउछु जाउछु तो बापा कहउछु रहिन जाउछु मा सब सरियोला एना जिबे हरि भाई हम घरे कहि देबे कोन कहदिबी मु मते पैसा देले मु कहबिन पैसा दियो तो बापा को कहबिन पैसा କଥା कोइ कहले पैसा तमे एते कंजूस कोन जाउ छ तुम पैसा दउ न चॉकलेट खाया को 5 टका के 5 टका देले का कहबिन तमे क दियो सिनला हम घरे कहि दो मु आछि हाउ नि दियो सब तक कोन देई आ जेतले जा मागी भी दबो होला नले कथाटा हौ तू का आगे कहबुन जा तू का आगे कहबुनु ଆଉ ଆଜି को ଖାଇଦେଲ ହଁ ମୁଁ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଖାଇଥିଲି ଆଉ
ଶନିବାର ଛୁଆ ଖାଇଦବ ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଇଦବ ଆମ ଘରେ ପିଜା ବିରିୟାନୀ ବର୍ଗର ସବୁବେଳେ ଖାଇଦବ ଅଭି ବୋଉ ଫୋନ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ କୋଉ ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇଛ? ମୁଁ ନା ଆକାଶୀ ଗଛ ପତ୍ର ଚୁପୁଡ଼ିକି ଫେଣ କରିକି ଲଗଉଛି। ଆଉ କୋଉ ତେଲ ଲଗଉଛ ଖାଲି ବାସୁଛି? ଏ ଯୋଉ ଆମ ବାରିକି ଯୋଉ ପୋଲାଙ୍ଗ ଗୋଟେକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ପୋଲାଙ୍ଗକୁ ବାଟିକି ଲଗଉଛି ପୁରା ତେଲ ରହୁଛି 5-7 ଦିନ। ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ? ହଁ। ଆଉ କୋଉ ସାବୁନ ଲଗଉଛ ଏତେ ଗୋରା ଫିଟି ଯାଇଛ? ମୁଁ ନା ସଢେଇ ସାବୁନ ଲଗଉଛି। ହେଇଲୋ ତୁ ବାଙ୍କୁ ନାନି ଝିଅଟି ଏଇନେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ନଟର ବଟର ହଉଛି ଖାଲି ଠେଇ ତ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛୁ ଯାଇକି ରୁହ ରାମ ଭାଇ ଆମ ଘରେ କହିବନି। ଅଭି ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ ସିଏ ଆମ ଘରେ କହିବେନି। ୟାକୁ ବେଣି 500 ଟଙ୍କା? ହଁ ହଉ ଦିଅ ଏତେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମଜୁର ଲାଗିକି ଆଣିଥିଲି ପଇସା ତମକୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି। ଖାଲି ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଠେଇ ହଉଥା ହଉ ନେ 500 ଏଇଠି ରାମ ଭାଇ ବୋଉକୁ କିଛି କହିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ କିଛି କହିବ କୋଉ ସେଣ୍ଟ ଆଜି ଲଗେଇଥିଲ ଖାଲି ବାସୁଛି? ଆମର ନା ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ଥିଲା 5-7 ଟା ସରିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଚୁପୁଡିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତୁ କଣ ଫେଣି 500 ଟଙ୍କା ନେବୁ? 500 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଭଣ୍ଡା ଚଲେଇଛ? ରାଗ ଥିଲା ସୁଝି ଦେଲୁ ଆଜି ଝାଡା ପୁରା ରୁଚି ରାତିରେ କିଏ ମୁଁ ଝାଡା ବସିବା କହିଥିଲି ଝାଡା ବସିବା ଏ ଅଭି ଶୁଣିଲ ଦେଖିଲ ଏଇ ଗଛରେ କେତେ ନାନା ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଯିବ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ। ଯାଉଛି ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରୁଛୁ କା? ଆବେ ତୁ କିଏ ରେ ମୋ ପ୍ରେମିକା କହିବାକୁ? ଆରେ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଭୁଲ ଆଲୋ ପୁରେଇ ଦେବେ କିଏ ତୁ କହ? ମୁଁ ତାକୁ ପାରିବିନି ଖାଲି କାଳୁରେ ସିନା କହିବିନି। ଆବେ 15 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସିବ ରେ ଆଜି ହଣା ହବ ଇଏ ଭାଇ ଏ ଅଭିକି ମାରି ଦିଅ। ଆଜି ହଣା ହବ। ମୁଁ ବାହାଘର ଆଉ 5 ଦିନ ଅଛି। ଇଏ କାଳେ ଆମ ଘରଟେ ଯାଇ କଳିକଜିଆ କରିବ ଚିକେନ ମଟନ ଟିକେ ମାଗିବ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ମିଛ ଜାଲଟାକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ଭାଇ ୟାକୁ ମାରିଦିଅ ୟାକୁ ମାରିଦିଅ। ଏଇଠି ଭାଇ ବାହାଘର ତ 5 ଦିନ ରହିଲା ଆଉ ମୋ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ଭଉଣୀ କଣ କରିବା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କଣ ଗୋଟେ ଚାରୁ କରିବା ବୋଧେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦେଇଛି ଆମ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଠୁ 500-1000 ଯଦି ଝଡ଼େଇଦବା ମୋ ମେକଅପ୍ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠିଯିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ପୁରା ଠିକ ହବ। ନଟ ନେଇକି ଆଉଛି 15.5 ଟଙ୍କା ଆଜି ତୁ ଏଇଠି ହଣା ହବୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟି ଦେଇଯିବି ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଶ୍ରାବଣୀ ତୁ ମତେ ଭୁଲି ଗଲୁ ସେ ମେଘୁଆ ରାତିରେ ସେଦିନ ତୁ କହିଥିଲୁ ତୁମେ ମୋ ବର ମୁଁ ତମ କନ୍ୟା ଆଜି ତମେ ମତେ ଠକିଦେଲ। ହଉ ସେ ବାଳ କଥା ଆସିଗଲେ ମୋ ସନ୍ୟା ବେ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ସେ କେମିତି ରହିଗଲା ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। କଣ ହେଲା ମୋର ମାର ତାଳି ଉଠା ଥାଳି ଖସବେ ଯୋଉ ବସ୍ ମୁଁ ଏ କାଠକୁ ପାରିବିନି ଆଉ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ ବସ୍ ଖାଲୁ ଡାଣା ତ ଯା ତୁ ଏଠି କାଇଁ ଠିଆଲୁ ଯାଉନୁ ଆମ ଘରେ ପଖାଳ ଭାତ ବାଢିବୁ ଖାଇବା। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଫସିଗଲା ରେ
ମାନେ ସେ ଭାବୁଥିବ କିଛି ହେଇନି ବାଡ଼ିକି ପୁରା କଳା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଝିଅ ଫିଅ ଧନ୍ଦା ଧରନି, ପାଠ ପଢ, ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ, ଆପେ ଝିଅ ଆସିବେ। ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଧି ବୀରବର ଶ୍ରୀ 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 ମହାସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅଭି ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ମା ଗୋ ଟୁରୁ ଲଭ୍ ଟୁ ଆଖିରେ ଇସାରା ଦେଇକି ଚାହାଣୀରେ ମନ ମୋହୁଛ। ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳ ସଜେଇ ହେଇକି ବିଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଲାଗୁଛ। ମତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଯେବେ ଦେଖୁଛ ଖାଲି କନ କନ ହେଇ ହସୁଛ। ଭଲ ପାଇବାକୁ କହେ ଯେବେ ମୁଁ ତମେ କଣ ପ୍ରେମ ଜୀବ ମୋର ଚୁଲିକି ଗରିବ ପିଲାଟେ ବୋଲିକି କଣ ପ୍ରେମ ଜୀବ ମୋର ଚୁଲିକି ରୋଜଗାର ମୋର